debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Nagabe ujahan di ulaota di pesta perningotan hamamate ni Tuhan Yesus di bagasan manugut sahatu arianon ima nadienet sian evangelium Markus bidu 15 mamuka mai sianai tulu sah rodi oba pulu sada. Markus 15 ayat 33 sah rodi oba pulu sada. Jaha hamuma bibil nadi jolomuna di bagasan rohamuna be ujahahum ma sianon. Alai di hosniari songgok ma nahulum tuliat tanoi sahat rodi bukul tolu. Jadi di bukul tolui marsuara nabal gama Yesus majauhon. Ale debatakku buasa tadi konom muau Eloi lama sabaktani. Jadi adong madiba na jongjong di sina ubekisa gawe di dokma sielia do jinunai alai marlujong masahalak ma nornopon limut tu asom di lohotom mai tu tolong laho painum ibana madido atong taida ma manang naro sielia payurhon ibana dungi marsuara naguguma Yesus laos tosma hosana. Jadi mariba bola dua mahire-hire na dibagas joroi siagijang tutoru. Dungi diida leknan na mangadupi ibana songoni hape parmatena gawe didokma. Tutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap do sian na daw deba ina songo si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na poso akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome dihutan na sida do ibana laho makobasi uju di Galilea dope ibana dukon ni laddo pe akana asing narap nakok dohot ibana tu Yerusalem ido sahat nak Huria nahina holongan ni tuhatta. Moliate mata do tu debata na papunguhok kita marhite asini rohana terlumobi molo di bahasa Indonesia ido di Jumat Agungon. Nang pe marbaju nabirok kita sudin waing rata-rata nagelap didok mai Juma Agung ala ni dia mai ala pakokopon ni Tuhan Yesus dihaul pinor silang. Napaduahon dohonok kudo mauliate mata do tu debata di tempat to debata hitau sudi noaing tubu jala mangolu belga di perbubuon gabe boy hita marminggu noaing. Mungkin molo dihagabi pena asik kita noaing belum tentu di paingoton manang tarberekta ima siapa laipe sian nasugo jam siai songo dia partinaonon ni Tuhan Yesus melalui manang na lewat manang marhite-hite peranni akka naposotta remaja jala huide dotong manotad do sekolah minggu jala rak do hita marnidai jala ima jamitatta sadarion. Tujuan ni per minggu tahun bohama hita muse kembali manang dipaingoton hita asa taida pengorbanan manang na pinatubani debata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus pengorbanan na tuhita saluhuna akka naung tinobusna alanido tuaka naposo nadoho nakaning disi
Suaksongoni terlumubi tu berhalado marhite-hite akka pengurus nang sutradara huhut pelatihna tamado hami ruas saluhuna madok moliate tu sude halu jomuna patu pahonon nunga di dia nak kaning na berperan sebagai Tuhan Yesusi sai di pasu-pasu de batama ibana alasian nasarohana do mangulahoni suaksongoni nang tu sude akka artis-artis pendukung tadok kope artisi alai hita maranak kaning merasahon lubi sianima natinaon ni Tuhan Yesus dihau pinor silang adong saya ada silakona nabui do marmem jol mamadok kan aku belum ikut di situ do jali ido ben natadok naking tahamulate homma sederhana jalerang pola macai belga gereja tahun alai au sebagai padida doau molo bahasa ni pestana maulayon butong bosur di kenangan atau dibantu do pikirakku laho mengetusi pengorbanan ni Tuhan Yesus. Jadi molo pe hari Jumat Agungon beta matutu martopak tuhita seluhuna terlumubi tuna berperan martopak mahita. Suaksoni do nang di petugas ibadah na musik dibuat nasida do hita tong laho mengetusi partinaonon ni Tuhan Yesus ima hari Jumaton di batuluhom muse dilas ni rohatta dakol di perbubuon kali diganu portibion nama noba Yesus sebagai Tuhan na omma halalas ni rohatta nang pe hari Minggu pe hita merbaju namot termanang cerah alai odo titi berangkatna anggo somate Tuhan Yesus dang disesa dosa tadisi tu hari Minggu didok moloso hehe ibana rumarma baritai ido benna adong madokonon parningotan adong pesta basa dang didokon pestaon molo disot dibayen partor ding acara parningotan dong kali anggo diageda ibadu si pesta parningotan hamamat ini Tuhan Yesus ala 2000 tahun nasal pudo anggo partinaonani alai pakorhonna saha mai tu sadarion amang inang ruas ni tuhata khususnya anak-anak sekolah minggu. Terima kasih juga untuk lagunya tadi. Apa judul lagunya nak? Yesus sahabatku. Coba dulu semua menyanyikan awalnya saja, oke? Tarik jo inang guru sekolah minggu. Oke, ulang sampai ku besar nanti. Oke, 2, 3, ya. Satu sekolah minggu dan terima kasih juga ya karena kalian semua tertib luar biasa ya. Semoga sampai besar nanti di pasu-pasu Tuhan imahamu songonomma tertib-tertibna saha tu na monding dah sampai ku nanti sampai mati. Iya kan sampai mati ku ingat Yesus ketika mengingat Yesus harus seperti ini ya. Seringnya kita biarpun orang tua
kami tidak mengerti semua apa yang di dunia ini yang terjadi. Banyak misteri. Tapi karena Tuhan menolong dan kita yakin, maka ditenangkanlah, itulah latihan untuk besar nanti ya. Ini hari Jumat Agung kita mengingat penderitaan Yesus di kayu salib demi dosa-dosa kita. Ingat ya amangnya, seharusnya aku dan kalian semuanya yang begitu. Tetapi Allah yang maha besar itu menunjukkan kasihnya dan digantikan oleh anaknya. Siapa tadi namanya? Tuhan. Iya, mau lihat mak dihita. Amang inang, omma turpuk tahun songon bagian manang diulang mai sawotik sian nak taida sian fragmen manang na drama nak kadingani sian ayat 33 rak mahita majaha 23 ya alai di hosniari songgok manahulum tulia tanoi sahat rodi pukul tul. Jadi ima pertadani hajagoon dohot na tutu si tutudo mate Tuhan Yesus alani dosa tai molo taida nakaning mungkin na itu halakon nama manang na obat merai manang na mudari asabui terbereng niba di dalani merdabuan mudari au hiam mai amang inang hita hiam mai sude hita masude nahulumi tapi kiribema dirita tu dia do harwagunan isude hira-hira tu hari minggu nanengro Roma pasca dihita ima napatuduhon na lewat do nahulumi sia jolo ni ngoluku sia jolo ni kamarta sia jolo ni jabuta alai ala naung dikorbankan ala naung dipelehot Tuhan Yesusi nang pelewat nahulum na maripoti-poti nang pelewat maut nang pelewat narwai nang pelewat si pangalangi nang pelewat hamatiani sejolo ni jabuku ala didok may Passover manang lewat doi dang dohot perjabui mate dang dohot au dohot tamu tarallang dibain maut manang nahulumi imaun nahulumi narwai dibuat Tuhan Yesus may tuhau pinur silangi ima penderitaan nai ima huruf nai jadi mulai dok dia tolu-tolu alai di hosniari songgok mana hulum tuliat tanoi sahat rodi pukul tolu dihaul Tuhan Yesus mai dibuam mai siap mudar nai dibuam mai tu daging nai dibuam mai du hosanai asa radi inganata di benua dijangi jalamangul wau di portibion nang sugut di naso sadar biau nang sugut di tanomani hehe ma auto songon hari minggu si pesta hono tai taida mamuse ayat 70 pati 23 ya jadi dipukul tolui mar suara nabal gama Yesus majuhun ali debatakku boasa tadi konom wow amang inang sawati naihian di ayat 30 opaton didok maale debatakku boasa tung tadi konom wow Eloi Eli lama sabaktani linda Tuhan Yesus sian Psalme 22 ayat 2 doon didok akan amaloi di ingot Tuhan Yesus alayakana soporsea didok doi ngadi jauh ibana be si Eli nabii panuri rangi taida majo adik narodo si Eli peluahon ibana hita hurian itu hatta molo didok Tuhan Yesus Eli lama sabaktani ale debatakku puasa tadi konom mau tangiang nina sitong tangiang nana porsea doi adong dua si songoni ale Tuhan puasa tinggal honom mau ala ni balgani lusak kudo daun nan didok ni Tuhan Yesus tikos dohu ula nani surumi among dewata ale puasa hirana ita di kokuan waeng imau
Nabui do hita songoni denggad do huula alaihi rana rodo rehe rodo nista rodo nahaci tungoluku bui do hono ta songoni nunga dibuat Yesus bena haci taisa luhutna Yesus ma mangalu-aluhon alu-alutai ale de bataku buasa tung tadi kono mau ninna dang doho biau madokoni dang doho bihamu alana nyata do dang ditadikko de batahita benna sampai mate tersilang Tuhani di dia do adong detu manang na raja manang na jago-jago bahkan Tuhan manang penguasa olo mate tersilang hola Tuhan Yesus taido ido si halat sonota amang buasa olo Tuhan tai mate ay molobui mate ay Tuhan do pei ima kespesialan ni Kristenota Tuhan tai di pataridahon jalannya taro Tuhan Yesus mate alaniaha da kolat di portibio nau makirim ayang goholan dagi kodo na mate dang arong persoalan nibe di hita ale adong muse ngulu na sariling na au nang hamu na makaporsiai Yesus na tarsilangima na tugihonon na Tuhan uluan na sora suda alani duan no dulun na badia baik kamu masih songoni baen parningota muna diau ingot kita mai amang inang mulai dok pe judul di jamita tahun nunga tos hosana tos disiartina tos masude manang na selesai ma utak tai anggo dina jolo nunga be si dosa guarta sude dosa sibolis sada sibolis dua sibolis tolu sibolis obat laus isomme diukir aledung mate Tuhan Yesusi sesama anak ni debata mahita saluhutna ima las ni rohatta amanginang berek kita ma ayat 35:23 ya jadi adong madeba jongjong di sinau begesa gabe di dokma sielia do jido nai ima jolma naso mangatusi pakokopon ni Tuhan Yesus amang inang setabi bui do hita tikina berdelani nak kaning adong nama dokon nakolo mahalakon perperbui pola macong-congonobe nenai bahkabui do hita ruas nesoni gayanai cocok diem manian Tuhan Yesus alai rohanai unang debatado nomor suruh garejana memuluskan manang patulucon berengom munai jalahu berengi asa hehe muse rohatai belum tentu tahun naro di paluas debata songoni atik naro do kopi petuluhon dangat cimar pungu-pungu jala sudena bohi ikut dibukus pak pedang boy merdalan tangan nama mertugarang asa mangulu ulau not terdirangi ingot tidak maka argama baik kitai suak songoni do akaya nakon namin aboso hamoliate homma tu debata di paluas so memeratoni argadoi amang inangda anggo tubuho sebagai anak ni Haji Sulaiman Boho Kiai Kondang tang kikodoh benon betul alai ala anak ni ruas liberbuho gabe boy ma idu tahe hamuliate honi boy dorang polosan ni debata sajago-jagom bersandiwara manang berakting atik na yang gak debata adoho dang layak ko pagoda kudosan menggeriangi dohona bodari enggak usah kau ikut ujung medabu mahona bodari sakareta gatti ma Tuhan Yesusnya betul alani dokot tu dia bata mau lihat tema Tuhan 2 3 ya marhite hami tabah porsion nidongan 2 3 ya ima hamolatio kamu mai belum tentu pakyon ni debata ganupita suaksong ni dua kadang na tua-tua nami saluhut nanong makalujahon ulaonon bahkan tangan ni na manggusting palmaon ima ahar warnyo sudena dohot kita sude songonod doy seadong adong do na juking seadong adong ko na soporsia tu debata na hepok maperbubui gebe mulat dadana kami sude au pesi bagi padita tong dulu jauh do kadua merdelepat jala tumit ni sipatukku pe morma sapar 10 aledang pola sedia mai bahkan obat tali utahad do ilukku tong do nang pe ama makan mai do itatangi sake ngatong kon nabuti ale husita mesti tang hakibuti
unang tardabo unang hiralema ido jela ima nau margana dihita da manginang marbaju nabirong pehita dang naso marpakirimon alai doho tahu makilala asalam terasa tuau jadi dang nahudok kudusa nunga subang ni halak batak manang halak hakabipi manang perperbubu molo dohot songon natajahat dia yak piga tahenak king nai dokon nai nasi eli do nai jauh nai tulpli ma beta tajahat 2 3 ya jadi adong madiba na jongjong di sino begesa gabe di dok ma si elia do na jinouna ada tadi seorang cewek yang ngomong di rumah sana atai dokon ngolo Tuhan doho ai dokon dokojo iso dono yang nama dokoni sekali lagi kuat 2 3 ya oh dok mau lihat mak nabui do hita menderita alani kebenaran nabui dulu jauh di gerejaon hepo tahu bereng jauh mai unang pola sedia mai sian natinaon ni Yesusi humoko jolma nunga ya di hokopo dongamu sapitar sila kodang dope je yang gola gusi do naro nagudang gaya ni sibohoi bereng memul berbaju tohona songna badia ape bereng jeda tu ada pe jarang jero hola inat tai do rene do di si babai na sona mermem mau songoni do hita sude na hepo tani situ ai la bereng mana konnai dak pola jol mai mamerek kita debatado nama merek kita ingat tidak dah manang na dia pe dokon adong donon siek dulpli meson dulpli mado jadi adong ma deba jongjong di sinau begesa ya bedi dok ma sieli do jidona menghina di berjo eli lama sewak sali ala dangi tadaibana hata di debata makana dok tu dirimi dau maau senaya dulpli mai 2 3 ya dau maau senaya dulpli mai salinai 2 3 ya goit ni labung mi serius daw 2 3 ya nah lihat ayat 26 2 3 ya alai marlujung masahala mandornopol limu tuasom dilohotom may tutolong laho painum ibana madido atong taidama manang naro si Elia paijulkon ibana karena dipanggilnya Eli arong si Eli habe de batado nabui do hamu rotu gerejaon dison bersinggang martangi yang buti rojol mak napai pote-pote di pebede-bedehon nang ko di kamarna bui do hono ceperbeda di lomona songoni deh lomona di haporsiaun na bui do jol mak dinggan mabantu gerejaon ilear rohana sudi sampai rugi ibana marutang otik-otik demi huriaon doh pembangunan ni nomor debata alai rojol mak tabereng majo atik na boy do burjunai pelua hok keluarga nai unang jago hiet do debata unang marisuang haburjuan ni debata pengorbanan nai laho manubus hita ganu atia manginang ido nuaingon suatu kita do madokon tabereng majo buat nongulina nakonna dan urusammu nabui do marhiti hita nai termate to pu terdoki gebedak taberusana gabilam hasia anak konna dan umur nagajang dak kamu raun pada dahon hasatiau tu debata alai hahotan ni rohaku do maka porsiai mate Yesusi ala ni dosaku jala doho tau terdaftar tu warni dari banua gijangi jala mekel ma'au muse di hama mateku ya rasongonima ayat 27 bohama di Tuhan Yesusi muse songo dia mahajol maonna na 100% ala ni balgani dosakih dungi marhosa nagu kuma ibana tajahama 2 3 ya amang inang ima tuhatai alai adong mamuse naumargana buasa ikom mati tersilang tuhatai Tuhan na jagoi boy dilibasi nak kading dilicingi termasuk ma anakku si Sielman doh do naking mga licingi ngedi naking akatentarai dia do noange ima sebagai perada sotong gabela songoni hamon no keduan mga licingi na porsea ala ni baga ni borupadang na ni cintami nunga
Mangalicingi na porsea do muladong Islam na jagohian mulus dan begitu rupa oke punya hira bidadari ujung ngadang di ngotobe garejam dang di ngotobe da perguru melua ho hamu sudena na boso ala ni tabo ni portibion song silatus naking ujung na dohot to mangalicingi omak mu berari Kamis asaho manutul lakam meninggal do Tuhan Yesus ingo tidak maka peran-peran itu sungguh sangat diatur debatadoi manang naisi penuaing isi masih Simon dari Kirene nak kaning gabe penolong maho tuaka anak ni debata na nilabungmu. Jadi disima ibadah marsuara nagogo dungi berek kita mamuse dia ma kado jabar tamuse no marga siat debata na nilam na tuhita berek kita ma songo dia do makna lapatan ni hamamate ni Tuhan Yesus berek kita ma na di ayat 30 na sebuah hiana au langsung makata itu debata ala ni dosaki ala ni jago ni debata ki alai marhite hite na mate Tuhan Yesus berek kita maitul belalu 2-3 ya. Jadi mariba bola dua mah hire-hire na di bagasa joroi sian gijang tutoru. Jadi hire-hire adokiat do bai suci ni Israel dua yam misalnya ataroma bilu maun holan imam manang hola perdita resok do perdita wo hope seli-seli do bu itu sol ima bait yang tersuci olat neom mahamu buai ruas nang pesitua nang pe pendeta diperbantukan apalagi calon perdita dang buai molo neng monding pe perdita on buai ma pendeta boho imam ipe sehali tatau do buai masuk ise na barani masuk tu si matedo ima ditikidang arong lepe Tuhan Yesus. Jadi holan nasida ma nabui imami manabui pataruhon peleakku tu debata sahak matang yakku. Ima dihapor siaon nasida. Alai dung mabibit hire-hire berek kita mani ayatul belalu. Jadi mariba bola dua mah hire-hire di bagas joroi sian gijang sahak tutoro. ICP padita manang na jago-jago opung-opung raja madok oke isoko anggi isoko eda isoko amang asa utangnya koko asa sisa dosam dang adongi au hamu sada-sada berhak do majalo pasu-pasu tu debata do mangido pasu-pasu dang adong de nabui menghalangi dang ala padita au ujago tangyakku tangyang mipe dan duamu anak-anak kami sama dengan dua pendeta. Engkau berhak meminta apapun seperti yang amang minta. Songoni maun meriba hire-hirei. Sotung tergantung kamu tuha burjuan ni situa. Nang situa sotung tergantung tu kebagusan ni manang kebijakan di padita. Molo hurak kasea ibar kamu padita boho. Sotung terganggu haporciamu. Ala hope amang inang au. Punya hak do ketanggung jawab do tu debata aladang adong bedaku inang padita do tamu sude memper tanggung jawabon haluaon na nilehon di debata tu hita ganub jadi mulai do dia dulu laluon jadi mariba bola dua mah hire-hire dari bagas joroi sotu ngadong de pembatas-batasan ai ipiau pare diama dang songoni de tanggung jawabku dang sarupa na poso do peau dakwat tu si do peon ya tu si hodoi Saru baru tanggung jawab tuan non. Ingat tidak dah. Jadi sudiru hita berperan. Buasa mulai mundur perbubu dang alani perdita resoti dang alani situa alani sudedo perbubuan. Ingat tidak dah. Buasa lemazui nadoh do hita pamajuhone. Molo adong na dilabung musape soporsia tu debata moru haporsia onna utakku lo tongi utangmu. Molo adong lam sega na poso utang tasudedoi. Alana nunga meribak hire-hire pembatas dung mate Tuhan Yesus. Ima sede na marga dison. Anggona jului di perjanjian lama ikom marhiti perdita resok doa pas satu pilihaku lo tangyaku na inang mulu tangyaku dang postor aku sonari ho doho debatam boido berhubungan secara langsung ala nunga di payes debatam mudar kunang mudar musaluhuna kita dison. Boy layak kau mengadopi debata. Dung songoni kesedaratta. Boy do hita berubah na boy do ala jolma do piau. Adong do nokola panikir-nikir.
Adong dunga di boto, ada dang diulahon. Ima ayat 30 saat tuna habis beta tajaha 2-3 ya. Dungi di idaleknan na mangadopi ibana songoni hape parmatena gebe didok ma tutudo ya ima aloni ayat 20 naknya dong lo marosieli menolongi mana adong kesongoni dungi songolek nani man ya nau we tabuni hape namar Tuhanon butul do ibana anak ni debata leknan itu dia enggak doi iranawol mertuhan karena dia sudah punya kuasa, tetapi orang yang punya kuasa juga berkata butul do ibana anak ni debata bohado audo tamu inang nuaing dung hari Jumat apa daipe dung tabereng nakaning nama sai tadok di bahasa rota wi tae Tuhan belgani pengorbanan mi dua perdosaun itu tadokon manang matadok kodo najago ma anak ni sianui gabe Tuhan Yesus bahasa nang anakku pilih kasih do gereja nek nasongoni do dau masih songoni dia aya obak bulu saya ada beta tajaha mana tak na tak do sian na dau di ba ina songot si Maria Magdalena si Maria ni si Yakobus na uposo akut ni ina ni si Jose do si Salome diutun nasida do ibana lau makobasi uju di Galilea do pe ibana dukoni lado biakana asing ra nako doho ibana tu Yerusalem na parjolu tu mo kana boso doho tu arak-arakani nakani alai budon no si polisi mangelela roham wala mereng-mereng maho tu de bata wala buti-buti we hasia do anak mesenoi awat tengah muslim be nene unang adong do soni wala mereng-mereng nama buti tidak ada tindakan songoni do nang di gereja kita marhite-hite hama matani Kristus lean tarum hulean taruku lean nabi notom lean na asing nabi notona unang jukiti kekurangan di dongammu jaladang hakmu jago hiyet do debata manada hida ganub adong do lapatan ni Jumat Agungon di ngolutta masing-masing pasu-pasu nata jaloi siat debata sahat tu detikon saya makorhon nauli mai jala songolek nanima au madokon tutudo Yesus si anak ni debata rak mahita madok tutudo Yesusi anak ni debata amen martangi yang mahita.